यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। भल कथा टे मन रखि था। आज आलोचना करिबा पृथ्वी रे पड़िब चहल कहार महापुरुष अच्युत वाणी दिने पृथ्वी रे चहल पड़िब एवं अच्युत को समस्त कौन करिवे अच्युत वाणी के समस्त अनुसरण करिवे। समयटा है नहीं। आज ये विषय कहीं आलोचना करिबा शारदा राउत बोली जड़े व्यक्ति विशेष सी आमको कमेंट लिखिले सिरे नागिब बरडाल आपर गोटे एपिसोड कर आम अतीत एपिसोड करथिले। सिरे नागिब बरडाल सिर बोलते तो कौन मस्तक ना नहीं। बर्तमान नेमाल को जब आम जा माने कौन महापुरुषों गादी जो अच्छी गादी उपर कौन नागी कौन आमर आज टीण पड़ी बर्तमान गमरा हो ना नहीं। तेणु शिर बोलते से शिर हो यदि ओलट वृक्ष आम धरिबा वृक्षर मूलटा हूँ कौन तार शिर ना नहीं। मुंड हूँ किए तार मूल वृक्षर डाल किए ता गोड़ हाथ सब किए से ता डाल पतर सब। तेणु वृक्षर मूड़े नागिब कि महापुरुष मस्तक नागिब ये जिनस ये विषय गोटाए माने स्वतंत्र बात है कैमेरा रे कही हब नहीं। किंतु से जहाँ हो महापुरुष कहते दिने ना दिने तांको शिर रे बड़ डाल नागिब क्या शिर अच्युत शिर जेबे बड़ डाल नागिब तेबे जगत रे कौन हम चहल सृष्टि हम। बर्तमान चहल सृष्टि ही नहीं। अनेक आमरी परी अनेक यूट्यूब चैनल आसला मालिका पर आलोचना चलुची ना नहीं। किछि लोक मालिका शुणिले खराब भावुछंती किछि लोक मालिका को ग्रहण करुछंती। कारण कौन मालिका जो गवेषणा भूल हो लोक ची कौन हाँ कि नहीं जो भल हो भल कौन। तेणुक गोटे नेकिंट जायफुल मालिका महापुरुष 3 दिन भेट हे अच्युति कहनी। बर्तमान अच्युत अनेक बाहर किंतु जी अच्युत से लुकायित होबे शेष बेले हे राम तू लीला परिप्रकाश करुथु मु गुप्त रे समस्त दिन ना दिने मत कौन हे खोजे मु गुप्त लीला करुथी तू प्रकट लीला करुथु। किए कहते अच्युत महापुरुष ये जो प्रकट लीलाटा अच्युत परिप्रकाश केबे हम कहले 3 दिन भेट हम अच्युत को 3 दिन भितर परिप्रकाश हेबे केबे ना जो बेले सिरे नागिब बरडाल बरडाल तो एबे जाउच गादी उपरे गोटे बर गछ थिला से बर गछ तुम देख न। बर्तमान जो बट वृक्ष अच्छी सी हूँ तार ओहल गोटे शाखा बुझी हो ना किंतु मूल गछ गलानी भारी ये अति शाखा गछ। बर्तमान जो द्वादश बट बर्तमान 4-5 जाक गोस्वामी गगनानंद महाराज समय से बट कौन होता स्थापन कराई। महापुरुष कहते केबे ताको सिरे रे बड़ डाल नागिब किंतु प्रकृत रे मन रखि था बड़ डाल एपर्यंत लगी नहीं। सेटा केबे नागिब ना हरे त्रिगुण राम बेनी मधुमास रे हेब पुणी
ଶିରେ ଲାଗିବ ବର ଡାଳ ପୃଥିରେ ପଡିବ ଚହଳ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ, ହର ବୋଲନ୍ତି 1, ତ୍ରିଗୁଣ ବୋଲନ୍ତି 3, କେତେ ହେଲା 13। ଆଉ ଟିକେ ମିଶେଇବନି, ଯେମିତି କହନ୍ତି 3 9 4 0 ମାନେ 39 40, ସେମିତି ଏଠି କହିଲେ ହରେ ତ୍ରିଗୁଣ ମାନେ 13। ରାମ ବେନି, ରାମ ବେନି ବୋଲି କଣ? ରାମ ହଉଛି କଣ? ହରେ ରାମ, ରାମ ହେଲା 2, ବେନି 2, କେତେ ହେଲା 22 ହେଲା। 22 ଇଏ ହେଲା କେତେ 13, ମିଶିକି ହେଲା 35। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ 35 ଅଙ୍କ ହବ, କଣ 35 ଅଙ୍କ ନା ସନ 1435 ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମଧୁ ମାସରେ ହେବ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାନେ 35 ଅଙ୍କ ହେଇଥିବ, ଚୈତ୍ର ମାସ ହେଇଥିବ। ହେ ରାମ, ଶିରେ ଲାଗିବ ବରଡାଳ ପୃଥିବୀରେ ପଡିବ ଚହଳ। ସେଇ ଅଙ୍କରେ ମୋ ଶିରରେ କଣ ହବ? ବରଡାଳ ଲାଗିବ, ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପଡିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଖୋଜିବେ। ପୁଣି ସେଇ ଶିବକଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ, ବରଡାଳେ ଶିରେ ଲାଗିବ ଲୀଳା ଚହଟି ଯିବ, କଳି ଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି। ବରଡାଳେ ଶିରେ ଲାଗିବ ଲୀଳା ଚହଟି ଯିବ। ହେ ରାମ, ଯେତେବେଳେ ବରଡାଳ କଣ ହବ? ଗାଦିରେ ଲାଗିବ ବା ଶିରରେ ଲାଗିବ ବା ମସ୍ତକରେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଲୀଳା କଣ ହବ? ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ଚଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଣ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳରେ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖା ସତ୍ୟ ହେଇକି ପରିପ୍ରକାଶ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ। ଆଉ କଳିଶେଷ ଗୁରୁବାରରେ ଅଷ୍ଟ ନୃପତି ଯିବ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ, କଳି ଶେଷ ହବ ଗୁରୁବାରରେ। ଆଉ 8 ଜଣ ରଜା ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ଧ୍ରୁବ, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଗୁରୁବାର କୋଉ ଗୁରୁବାର? ଫେଣି ଦେଖିଛନ୍ତି, ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରେ ପଡିଥିବ। ଫେରେ କାହା କୋଉ ରଜାଙ୍କ ଅଙ୍କରେ? ନା ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ସଳିଆବ ଶେଷ ହେବ, ସେଇଦିନ କଳିଯୁଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର 42 ଅଙ୍କ ଭୋଗ ହଉଥିବ। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର ପଡିଥିବ, ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଯିବ? କଳିଯୁଗ ସମାପନ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଏକଥା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ବାଘ ଖାଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଏ ଲୀଳା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନଥିବେ, ବହୁତ କମି ଯାଇଥିବେ। ସେଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ତାଙ୍କ ବାଣୀ ସତ୍ୟତାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ବୋଲ।